ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, дугонои меҳрубон, хуш омадем ба канали оилавии мо. умед дорам ки ҳаматон тансиҳату хонобод ҳастем иншоалло ва чӣ тавре мебинем мо дар роҳ ҳастем ва влоги имрӯзаи мо роҳ сар мешавад. мо ба меҳмонӣ рафтестем ба дигар шаҳр, ба шаҳри Дортмунд. аку дӯстони азиз, бо мо бимонем дар раҳ бо мо чӣ мешавад намедонам, чунки мо дар меҳмонӣ иҷозат нест, не ки мо меҳмонӣ рафтестем. ягон политсия агар нақапамон хай кӯтоҳи гап ки бо мо бимонем, мебинем ки чӣ гап мешавад дар роҳ. боз мерем билет мегирем. баъд аз билет гирифтан насиб бошад баъд ба поезд савор мешавем. ина мо поезда шиштем, ҳамақа успед кардем ки давида када омадем, билета гирифтема. ина билетҳои гирифтагимон, 3 билет тай кӯдакоя тайма. ҳамақа успед кардем, билета гирифтема. Nächster Halt, Porta Westfalica. давидем омадем, ҳами 1-2 минут дига монда буд. агар дайроғ намекардем, успед намекардем, поезд мерафт, хай бо дигаришда мешиштем, не ки ба ҳар ҳол дертар мерасидем. бози ба ин барвақт мерасем. лекин намедонам ака дар роҳ агар проверкамо накунам, политсия барое ки ҷо мерем гуфта даи карантин ягон чимо накунам, намедонам. штрафа ягон ваймо накунам, намедонам. инҷода кӯдако шиштагиянд. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xush omadin ba kanali Oilaviy Daromad. насиб карда боша баъди 1 соату 45 минут, хай 1 соат ҳам ки мешавад, дар ҷоу макони меҳмонимон мерасем. худо хоҳад иншоалло ки бо шаҳрам навор мекунам, шаҳри Дортмунд ки чӣ хела рости гап тарсида сувор шидем, як ягон чӣ накунам. Nächster Halt, Porta Westfalica. Planmäßige Ankunftszeit 15:32 Uhr. Ausstieg links. Ина мо фромадем. Ҳай цукмон. Ина аку ази мефроем. Уче фромадестем ина. аз яку тарафи убан мерем. усвай юки исти боша. ҳанӯза уси маҳкам аҷаб. так рафтасем. кадомси боша? ина рафтасем тарафи убан ҳамисина буд ку. Да ёдам зад. Уси мерем ба уси. ҷои бале.
برکت دیدم کو اینجا داشته بودم باید هسته چی جان یا برکی خکشم دینا بزرگ اینجا مبروی اینجا دورد و نایپاد پیشیکو اینم какалонай ها ما دايود مايكي اي اونو اوس yoki ay is Dese usrafta bdem. ha us Usrafta bdem. Usrafta uca xona avalash bir hinakı vayni muraho guzashtem dar lift meshinem hayjam bijih minus ya enola ana minus yaga ko'z mefroyam yine Dortmund'da S-Bahn und U-Bahn. İyice joy ubano şuna. В магазине. Ой, не дают осача. В магазине индийский. Индийский. Кто что-то индийский? Он усу бедак, yoki усу бед. Она усу бед. Махша помню. Hadi. Ubano. Башине мешава Дилноз. Дилноза. Hamede kanifrei. Kas. Uşa hamede kanifrei. Вози бади ба фикрим вайни. Чӣ гапа? тамошобинани азиз, мо фур омадем ай чӣ меганаш убан электричка фур омадем аз ба дая тайдгасон метро дая тайдга свор мешем ози немҷа нигоҳ дорем ози 4 минут баъд меоям Maşallah odam halka bisiyor ki. Stadtbahnlinien U43 und U44. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Наоборот, рада. Рада. Это красная кнопка. Нажмите на него, чтобы она стояла серого. И там что книж мора нишай на кнопку. Там бычкан и лайкам. Бычкан бгки айсумадан мона бутамошо кунем. Ол дарах бгучи. Чи мешава нахе. Лайк бычкан подписаться к нам. Колокольчика бычканки. Видео пропускать на книжку. Она. Новый закон Был. для подписчиков. Когда пошел, когда мрак шатырос к нам. Rückwandplatz. Ausstieg in Надоштани азиз, бинандагони гиромӣ, мо ба фикрам ки расидем, ба фикрам ки
ای لیفت بود. لیفت با فکرم کار نمیکنه. ای سبحان ای الله. چه چون تو چه مگزاره؟ اینجا ما رسیدیم یکی بارون خیلی نزدیکه که انشالله که میرسیم. بارون زونتیک نگرفتیم تای بارون میمونیم. تماشا بینین ما رسیدیم به خونه دوستمون، یعنی همکارمون. یعنی نشانش ده Elif, смотри там подписчики. انمی دخترکی خشرو همکاری منه. ای یعنی که یک بلوگرچه وز بینی بلوگرچه خشروچه. اینم همچنین بلوگرای در یوتیوب، در اینستاگرام، در تیک توک. Подписаться к нам. در الیف جان نامش الیف های. دوستان عزیز فراموش نکنین در این دخترک خشرو را پادپیساتسا کنین و این ما نه اومدیم رسیدیم. مهمونمون دگانمون نه اول دسترخوان کشیده است. در روی دسترخوان چیست؟ خود نه که اومدیم در اومدیم. این میگم چیه؟ کلیگا روشن نمیگردون که چیو ببینن پادپیساتساش کنن. نه Смотри там, смотри. دختبانوز Скажи مین برون привет. دارید Скажи دختبانوز. привет. Куда? Опа. اینجا جای خوی دیلنوز. امشب دیلنوزه رو دمیجا خوب امشب اینمیجا جوگا میدوزیم خوب میریم. ما میشینیم اکه منتو میخوریم. تماشا کنید عزیز. جا منتوی کدوبیه، منتوی گوشتیه. من بازی منتوی گوشتی را یک طرف میکنم، فقط کدوگی را میخوریم. اینم خیلی دوستان عزیز نفرهایی که مثل ما اوژن میکنن اشتیای تام، ما دنیز همچنین اشتیای تام دوستان عزیز. با همه دوستان عزیز ولاگ امروزه ما اکسکورسیای ما با آخر میرسد. خدا نگهبان همه ما و شما تا ولاگ‌های آینده انشالله که با در نوار هستیم. خدا حافظ.